اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد 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 میرے سارے گناہاں تے قدسی ایک ذکر محمد پاری میرے سارے گناہاں تے قدسی ایک ذکر محمد پاری سانو قبر حشر دا خوف نہیں ساڈی شیخ امین الیاری سانو قبر حشر دا خوف نہیں ساڈی شیخ امین الیاری اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد سب آقا دے رستے چلیے ویلا ضائع نہ کریے سب آقا دے رستے چلیے ویلا ضائع نہ کریے سارے بن جاون آقا دے شیخ دی کوشش جاری سارے بن جاون آقا دے شیخ دی کوشش جاری اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد 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 اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد
آقا نال ملاون گے مرشد دا بلا پھڑیا سی آقا نال ملاون گے مرشد دا بلا پھڑیا سی آقا نال ملاون گے میرے مرشد دی اللہ قسم آقا نال گوڑی یاری میرے مرشد دی اللہ قسم آقا نال گوڑی یاری سانو قبر حشر دا خوف نہیں ساڈی شیخ امین الیاری میرے مرشد دی اللہ قسم آقا نال گوڑی یاری اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد 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 اللہم صلی علی